Hi guys! Say hi! Hi No? mga katire! See something anak? Hi mga katire, ito po yung anak ko. Half South African and half Philippines. Ano po sa tingin nyo ang mukha niya? Mary, see something. See something anak? Hi! Oh. Siya po ay 3 months lamang po. Dako mo siya. Si hi mga kateri. Smile anak, smile. Smile Amiri, smile. Give a smile. Yes. Pa-cute anak. Pa-cute. Yes, so cute po siya. 3 months pa lang po to si Amiri guys. Half South Africa and Pilipinas po. Ano po sa tingin niyo yung mukha ni Amira? Amira. Ni Amiri. Para namang pang Philippines or may hati po talang foreigner. See something anak. See something kay Amiri. Hi mga katiri. Smile Amiri. Ismail. Smile to the audience. Talk. Talk Amiri. Talk na, talk na. Hi mga katiri. Sige talk. Kumusta? Yung ko ano, yung pilokit. Asang isa. Kumusta? Dali na. Uy, mga audience anak. Tanaw lagi siya sa kay Hello Kitty oh. Hi, how are you? How are you, Katere? Smile. Give a smile, anak. Give a smile. Give a smile. Smile, Mary. Pagka eh. Smile. Hindi lang. See something. Yung kugmo na diri. Smile, anak. Smile. Smile, Mary. 1, 2, 3. Smile. Darna. Smile. Kamot. You fight me? Ano Amiri. pinakapot? Amiri. You fight me? See? You fight me? Ano sa ito? Balhibo? You fight me? Pagtagun siya kamo siya. You fight me? See something, Amiri? Hello? Sige na. Hello? Wah. Kapoy daw.